Pozdrav svim dobrim ljudima koji prate Fest TV. Još jednom od srca vam hvala što podržavate moj trud i rad u velikom broju. Danas za vas imam jedan jako zanimljiv video. Obećavam da ćete biti oduševljeni posle ovih 10 minuta. Pre jedno mesec i nešto dana, jedan od mojih pratioca poslao mi je link do jednog nemačkog kanala koji se zove Norman Investigativ. Sad, pošto imam neko znanje nemačkog jer sam radio u Severnoj Italiji dugo godina, kliknuo sam i odslušao video i bio sam zbunjen u jednu ruku, a u drugu ruku oduševljen činjenicom da nisam imao pojma o tome i da zapravo nijedan američki kanal o tome nije ni pričao na takav način. Pitanje koje se izvlači iz tog videa, a ja ću vam ga sada reći kao uvod u video, to je kako bi reagovali kada bi vam rekao da je svinga zapravo bila žensko. Ono što sam ja video u videu dotičnog gospodina Nemca zaista ukazuje na to. I onda sam seo, pokušao sam nekako da skratim taj njegov video na najmanju moguću meru, a da vam prezentujem sve činjenice koje on u svom videu prezentovao. Počeo sam od slika koje on sakupio kroz čitavu istoriju srednjeg veka pa do 19. veka i možda malo kasnije. Prva slika je, na primjer, iz izraelske arhive 1575. godine, iz časopisa La Gran Città del Cairo. Vidi se jasno da je svinga žensko. U ovim novinama, između ostalog, stoji sa leve strane da su 3 piramide izgrađene zajedno sa ogromnom građevinom egipatske kraljice. Dakle, egipatske kraljice. Čak i u ovom časopisu nedvosmisleno stoji da je u pitanju žensko. 1721. godine u austrijskoj arhivi pronalazimo sliku Johana Berharda Fischera, austrijskog majstora arhitekture. Takođe da je svinga žensko. Zatim, 1652. godine, 100 godina pre, austrijske arhive, Athanasius Kircher, nemački jezuita i arheolog, takođe skicira svingu kao žensko biće. Pa zatim, Johann Baptista Homan, 1724. godine, opet ženka ili žensko. Slika iz 1898. godine takođe pokazuje svingu kao žensko biće. Dakle, samo sam vam sada na brzinu prošao 5 ili 6 slika istorijskih podataka koje vam niko nije predstavio u školi, niti o tome pričao na TV-u, a koji ukazuju nedvosmisleno da svinga nije bila muško kao što danas izgleda. Biću potpuno iskren, oduvek mi je nešto u tom liku, u toj glavi svinge bilo drugačije, da li boja, uvek mi se činilo kao da je nešto na njoj rađeno. Ne znam da li je to samo moj osjećaj ili je neko od vas stekao sličan dojam. Pogotovo taj nos koji je oštećen, a koji je čist i dokaz da li je u pitanju osoba crnac ili crnkinja, u ovom slučaju, ili belkinja. Drugi deo priče, Normanove priče, o istoriji pola, ako tako mogu da se izrazim, je vezan za Napoleonov rat koji je vodio u Egiptu, navodno samo sa Britancima, a svi znamo da je usput pokupio ko zna koliko stvari iz Egipta, Sirije i drugih jako starih zemalja i naroda. Međutim, šta se dešava? U to vreme, 1789. godine, dok je Napoleon kretao u te sukobe, dotični umetnik Dominique Vivant Denon je takođe slikao te događaje i to pokazivao svom francuskom narodu u Louvru, pošto je bio i direktor Louvra. Postoje 2 njegove značajne slike. Jednu sliku gde se pokazuju 2 trougla koji se nalaze u piramidi i to je nešto što je danas opšte poznato, sa hiljadama slika, turista pored toga, i jednu skicu svinge koja ukazuje takođe na žensku svingu, ali jasno i pokazuje karakteristike da je to možda bila crnkinja, jer imate jako izražene usne i veoma važna stvar, a to je da gleda ka gore. Dakle, gleda ka gore.
kasnije sam shvatio da je Napoleon pre Egipta prošao i kroz Maltu i pogotovo kroz ostrvo kome sam pričao u ovom videu, a odnosi se na ostrvo Džinovo. I tamo su izgrađeni malteški lavirinti. Pogledajte ovaj video obavezno, jer je ovo bila lokacija koju je Napoleon prošao pre nego što je otišao u Egipat. Dakle, šokantne stvari. Na mnogobrojnim različitim mestima dolazimo do jedne iste informacije, to je da je sfinga nekada bila ženskog roda. Zatim imamo knjigu iz 1837. godine pod nazivom Radovi na piramidama u Gizi iz 1837. godine. Pronalazimo zanimljiv crtež. Pogledajte vi ovu sliku. Zbog ove slike sam i hteo da uradim ovaj video, jer pored svih ovih činjenica da sam potpuno šokiran da čujem da sfinga može biti ženskog roda, ugledao sam ovu sliku na kojoj se jasno vidi, a pazite, ova je slika od pred 200 godina, da se uz piramidu nalaze razni kameni artefakti na kojima nešto piše. To ne nešto, nego mnogo toga piše. Kao što svi znate, od svih artefakata koje se vide na ovoj slici ne postoji ništa osim ovog jednog oltara koji se nalazi ispred, a koji je Norman pronašao u hebrejskoj kulturi. Tačnije, to je oltar Jevreja. Što priču dodatno komplikuje. Dakle, šta će jevrejski oltar ispred piramide? I šta će sve te žive civilizacije u Egiptu? Dakle, tamo se nalazio neki izvor znanja. I onda mi je palo na pamet ono moje pitanje koje stalno postavljam, a to je, zar je moguće da Egipćani nisu ostavili ni jedno uputstvo kako su ugradili piramide? Šta ako se to uputstvo upravo nalazi na ovim kamenim klesanjima koje su nestala od pojave Napoleona? Dakle, možemo pretpostaviti da je jedan deo završio kod Napoleona, a drugi u britanskim rukama, a možda je sve to zajedno na kraju završilo u Vatikanu. Ko zna? Ali ovih artefakta više nema ispred piramide. I to je činjenica. Na kraju Norman uspeva da sve to upakuje kroz Hollywood, što je meni posebno interesantno, jer vi znate moje mišljenje o Hollywoodu. Ja zapravo mislim da je svaki hollywoodski film savršeno isplaniran i zna se šta se snima i po kom scenariju. Naime, u Hollywoodu, dakle u početku Hollywooda, još 1920 i neke godine, Cecil DeMille, producent i maltene, možemo reći, osnivač čuvene produkcijske kuće Paramount Pictures. Svako zna onu uvodnu špicu sa planinom koja liči na neverovatno piramidu. I Cecil DeMille snima 2 filma u rasponu od 30 godina pod nazivom 10 zapovesti, 10 Commandments. Prvi snima 1923. godine, a drugi snima 1956. godine. Prvi iz 23. godine je bio onako malo negativan sa puno nasilja, a 56. godine je bio onako poprilično pozitivan jedan film koji govori o slobodi egipatskog naroda tog vremena. Međutim, u prvom filmu iz 1923. godine sfinga je bila predstavljena kao žensko sa bujnim grudima koja je gledala ka gore i dakle film je bio u negativnoj konotaciji urađen, a 56. godine ta sfinga posle samo 30 godina postaje muško i gleda ravno, a film je u pozitivnom duhu. Dakle, gde ćete očigledniji dokaz da se od nas krije da je sfinga zapravo bila žensko i da nos nije uništen zbog vremena, nego je uništen da ne bi se znalo da li je sfinga belac ili crnac i da li je žensko ili muško. Pogotovo ta kosa koja je verovatno bila na njoj određena da definitivno asocira na ženku je danas promenjena u taj kao neki deo koji je krasio faraone, što viđate kroz razne skulpture iz Egipta. Ono što je meni ostavilo najveći utisak i ono što sam izvukao kao priču iz svega toga je šta ako je u to vreme zapravo vladao taj neki matrijarhat. Mi znamo da u hebrejskom narodu i danas majka je sve, tako, dakle tamo i vlada neki matrijarhat. Šta ako su u to vreme zapravo vladale žene i da je sfinga zapravo bio
simbol njihovog vladara ili žene koja čuva te 3 piramide za večnost. Prosto fascinantan video. Razmišljam na način samog porođaja. Zamislite u to vreme taj čin porođaja. Dakle, to je zaista delovalo božanski. Dakle, vi ste u stanju da stvorite nov život. I zaista me ne bi čudilo da je taj čin mogao da odvede ženu na vrh prestola. Pogotovo što znamo i onu čuvenu priču o Kleopatri i koliko je mistična ta priča o Kleopatri i koliko je zvučno i bitno ime Kleopatra. Zar ne? Toliko mi je toga novog otkrio da sam zaista šokiran. Ko može da da odgovor na ovolika pitanja zašto je kroz čitav srednji vek svinga crtana kao žensko? Ako se zna da su u to vreme žene maltene proglašavane za veštice i spaljivane na lomači. Između ostalog, Norman tu izvadi još jednu teoriju. Da se zapravo i kroz ove hollywoodske filmove, razne, može zaključiti da se tu radi o sukobu 2 rase, gde je jedna porazila drugu. I da zapravo graditelji piramida i ti ljudi koji su boravili tu su bili ljudi druge rase. On ih karakteriše kao ljude crvene kose ili neandertalce i smatra da su neki prelaz između neandertalca i nas, jer zaista nemamo iste lobanje. Daje primer Tutankamonove lobanje koja zaista više liči na lobanju neandertalca nego na lobanju homo sapiensa ili nas. Dakle, da li smo ih možda mi porazili i pokupili te artefakte koje su očigledno se nalazili tu, što možemo zaključiti iz one pomenute slike iz 1837. godine i zapravo na taj način sklonjeni dokazi o toj nekoj civilizaciji i možda njihovom uređenju, njihovim stavovima koji se nisu uklapali u to neko moderno ratničko doba u kome živimo danas. Ko bi se ovome nadao? Mislim, ja barem iskreno mislim. I za kraj ne možemo, a da zaobiđemo pitanje o deklaraciji ljudskih prava iz 1789. godine. Tačnije, da li se ovo men odnosi na ljudska prava ili na prava muškaraca? Jer smo naučeni kroz odgajanje i kroz istoriju da je muško bilo to dominantno biće kroz čitavu istoriju, a zaista ne mora biti tako. Možda upravo žene stoje od Kleopatre pa nadalje iza tih vladara sveta, iza tih piramidalnih simbola i oka obasjanog suncem koje viđamo često. Da li su se zaista vodile bitke oko fizičke strukture sfinge, tačnije bitke koje su trebale da promene svet iz matrijarhata u patrijarhat, jer kad pogledate najstariji narodi poput hebrejskog, sve gledaju po majci. Pa zatim svi ovi dokazi o ženskoj sfingi, pa i znak Viktorija ili obrnuta piramida, pa zatim simbol đavola kada se deca javljaju da odgovore na pitanje profesora, što možete vidjeti na ovoj slici, pa zatim i George Washington, pa i oni silni simboli geometrije masonske koje često viđamo i kod Njutna i kod raznih drugih naučnika starog vremena. Ne znam, postavili smo mnogo zanimljivih pitanja. Hvala Normanu na ovom divnom istraživanju, jer ovo je zaista trebalo da se sedne i da se pronađu ovi podaci i ove fotografije iz starih knjiga. Pozdrav, dobri ljudi, volim vas fes.